बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक लोन पॉइंट 78। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, कौमी बचत में आप मुख्तलिफ़ किस्म के सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट खुलाते हैं और इसमें इस वक्त तकरीबन 40 लाख से ज़ायद अफराद ने सरमायाकारी की हुई है और कौमी बचत दूसरे मालियाती इदारों की निस्बत सरमाए को महफूज बनाने में सबसे आगे है, जहां आपकी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होता है और आपकी सरमायाकारी के एवज़ आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा दिया जाता है दूसरे मालियाती इदारों की निस्बत, दूसरे बैंकों की निस्बत। तो आज मैं आपको स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या स्पेशल सेविंग अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि इस सर्टिफिकेट का आगाज़ कब हुआ था, ये कितनी मालियत के होते हैं, ये कितनी मुद्दत के लिए आप ले सकते हैं, इसमें मुनाफा कितना है, शरह मुनाफा कितना है। और आपको जो सबसे अहम बात बतानी है कि जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कटौती के बाद आपके पास खालिस मुनाफा कितना आएगा। ये तो तमाम लोग जो है अपनी वीडियो में बता देते हैं कि जी इतने % मुनाफा मिलेगा, इतने हज़ार सालाना होगा, इतने हज़ार जो है वो आपको माहाना मिलेगा, लेकिन कोई आपको खालिस मुनाफे के बारे में नहीं बताता। खालिस मुनाफे से मुराद वो मुनाफा जो आपके हाथ में आएगा जब आप अपनी मुद्दत की तकमील के बाद लेने के लिए कौमी बचत में जाएंगे, तो जो वो रकम आपको देंगे वो टैक्स कटौती के बाद खालिस मुनाफे की शक्ल में आपको मिलेगी। उस खालिस मुनाफे के ऊपर मैं आज आपको तफसीली तौर पर आगाह करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का जो आगाज़ है ये 4 फरवरी 1990 को हुआ। 1990 को ये जो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का इजरा हुआ। इसकी जो मालियत है वो 5,000 से लेकर 10 लाख रुपए की सर्टिफिकेट तक होती है और मुद्दत जो है वो इसकी 3 साल होती है। 3 साल की मुद्दत के लिए आप ये सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, 3 साल की मुद्दत के लिए आप इसमें सरमायाकारी करते हैं। मुनाफा जो है वो आपको हर 6 माह के बाद दिया जाएगा। 5 आपको किस्तें मिलेंगी मुनाफे की 3 साल में और हर 6 माह के बाद जो है वो आपको 6 जो है आपको किस्तें मिलेंगी और हर 6 माह के बाद आपको ये मुनाफा दिया जाएगा। तो 3 साल का जो पीरियड है उसमें हर छमाही में आप जाकर अपनी मुनाफे की रकम ले सकते हैं। शरह मुनाफा जो है इसमें थोड़ा सा उन्होंने 2 पोर्शन रखे हैं। पहला पोर्शन ये है कि पहली शुशमाई से लेकर 5वीं शुशमाई तक, यानी पहले 5 किस्तें जो शुशमाई की मिलेंगी हर 6 महीने बाद, उसमें शरह मुनाफा होगा 18.02% और जो आखिरी और छठी शुशमाई होगी उसमें आपको 19% जो है वो मुनाफा दिया जाएगा। तो ये शरह मुनाफा इसका हो गया और मुनाफे की रकम यह है कि पहले जो 5 शुशमाइयों की आपको किस्त मिलेगी, हर शुशमाई की किस्त जो आपको मिलेगी 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 9100 रुपए की ये रकम देंगे और आखिरी और जो छठी शुशमाई होगी उसके ऊपर आपको ये 9500 रुपए की रकम देंगे 19% के हिसाब से। अब ये 9100 रुपया और 9500 रुपया तो प्रॉफिट बैंक ने ऐलान कर दिया और आपने मुख्तलिफ लोगों की वीडियो में भी सुन लिया कि हमें जो है 1 लाख रुपए के ऊपर हर शुशमाई को 9100 रुपया मिलेगा और जो आखिरी शुशमाई है उसमें हमें 9500 रुपये मिलेगा। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। हकीकत यह है कि जब आपका ये प्रॉफिट लग जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सरमाए के ऊपर, तो उसके बाद उसके ऊपर कटौती होगी। अब कटौती जो है वो 2 कैटेगरीज की होती हैं। जो फाइलर हैं उनको 15% कटौती लगती है, जो नॉन फाइलर हैं उनको 30% कटौती लगती है। अब जैसा कि पहली जो 5 शुशमाइयाँ हैं उसके ऊपर आपको 9100 रुपया फ़ी शुशमाई जो है वो मुनाफा मिलना है, लेकिन उस 9100 रुपये में से 15% फाइलर होने की बुनियाद के ऊपर आपकी टैक्स कटौती होगी।
وہ 15% ٹیکس کٹوتی جو ہے وہ 1365 روپے بنتی ہے۔ یہ 1365 روپے آپ کے 9100 روپے میں سے مائنس ہوں گے۔ اس کے بعد جو آپ کو خالص منافع ملے گا وہ 7735 روپے ملے گا۔ پہلی 5 ششمائیوں کا جو منافع ہے، جو خالص منافع ہے، وہ 7735 روپے ملے گا، 9100 روپیہ نہیں ملے گا۔ اور بہت سے لوگ آپ کو اپنی ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کو 9100 روپے پرافٹ ملے گا، لیکن خالص منافع جو ہے وہ 7735 روپے ملے گا۔ اسی طرح آخری ششمائی جو ہے اس کا جو منافع ہے وہ 9500 روپے بنتا ہے، لیکن وہ فائلر افراد کے لیے 15% کٹوتی کے بعد جو کٹوتی 1425 روپے بنتی ہے، 9500 میں سے 1425 روپے منہا کر کے 8075 روپے خالص منافع بچتا ہے۔ وہ آپ کو آخری ششمائی کا ملے گا 15% کٹوتی کے بعد، یعنی وہ جو منافع ہے پچھلی جو 5 سمائیوں کی نسبت، اس میں خالص جو منافع ہے وہ زیادہ ملے گا آپ کو آخری قسط میں۔ تو جو خالص منافع ہے وہ 8075 روپے ہوگا، نہ کہ 9500 روپیہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی افراد مرد اور خواتین نان فائلر ہیں تو ان کو جو پہلی 5 ششمائیوں کی جو قسط ملے گی ہر 6 مہینے کے بعد، وہ 9100 روپے ان کا پرافٹ بنتا ہے، لیکن نان فائلر ہونے کی بنا کے اوپر 30% اس کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی ہوگی۔ وہ 30% ٹیکس کی کٹوتی 2730 روپے بنتی ہے۔ تو 9100 میں سے 2730 روپے جب آپ منہا کریں گے، مائنس کریں گے ٹیکس کے، تو آپ کے پاس جو خالص منافع بچ جائے گا وہ 6370 روپے بنے گا، پہلی 5 ششمائیوں کا منافع۔ اور آخری اور چھٹی جو ششمائی ہے اس کا جو منافع بنتا ہے وہ 9500 روپے بنتا ہے، لیکن آپ نان فائلر ہیں، 30% ٹیکس کی کٹوتی ہوگی اس میں، اور وہ ٹیکس کی کٹوتی بنتی ہے 2850 روپے۔ تو 2850 روپے کٹوتی کرنے کے بعد 6650 روپے آپ کو آخری ششمائی کے ملیں گے 30% ٹیکس کی کٹوتی کر کے۔ تو دراصل اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خالص منافع کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر خالص منافع کتنا ملے گا۔ میں نے جتنے فگر آپ کو بتائے ہیں، جتنے خالص منافع بتائے ہیں، وہ 1 لاکھ روپے کے اوپر بتائے ہیں۔ اس طرح آپ کی جتنی سرمایہ کاری ہوگی، 2 لاکھ ہوگی، 3 لاکھ ہوگی، تو اس کو 2 سے ضرب دیتے جائیں یا 3 سے ضرب دیتے جائیں۔ تو خالص منافع کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی سرٹیفکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ جب آپ اپنا پرافٹ لینے کے لیے جائیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس بارے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، تو نیشنل سیونگ کا میں نے ہیلپ لائن نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر کے وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں معلومات لینا چاہیں تو مجھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی اگلی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔